Hi guys, welcome back to our vlog. Today guys, mag-ano tayo, bag tour. So guys, samahan niyo ako mag-bag tour. So guys, excited kasi ako guys. So guys, today, yes, ito isang birthday pala ko mas So, pag napansin guys, luma na pala akong tumbler bag. Yan pala yung bag ko. So guys, open na natin. So, diba? So, ito lang po. Dito yung napansin. Okay. So, yan. Na-open ko na pa guys. So, yan. Let's open it and check what in the bag. Tour! So guys, meron pala ako lunch box or aking baunan. Yan, pang kain sa lunch. So yan guys. Yan ko muna nilagay pa dahil di muna magkasya sa akin baunan or aking mga lunch bag. So yan na nga. Next naman ay aking pencil case na lahat kulay ay purple. So yan guys, may ano tayo, correction tape. Correction tape ulit tayo. At meron din tayong ball pen. At meron din akong sa pang ball pen. At meron din pala akong lapis dyan guys. Lapis yan guys siya. Yan, diba? At meron din pala ako ng pambura. So yan guys. And next tayo guys ay sa papelong pad paper. So yan guys. At meron din pala akong sa pampapel. Yan. Tapos meron din pala ako isa pang long paper. At meron din yan. Meron din akong small paper. So, yan. Yan yung small paper ko, guys. So, I have that in my bag. And next is that's my notebook. All my notebook is ice cream. Ice cream is my notebook. You see that? I have an ice cream. Crush lang yun guys ng mga ice cream mga notebook ko. So yan guys. Mga vlog tayo today. So abangan nyo pala yung vlog ko ha. So yan.